मुश्किलात से निकाल सकें। सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बिलाखिर मामला तय पा गए हैं और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है। जो एक्सपेक्टेड फॉर्मूला था ये वही है या फिर कोई नई चीज़ यहाँ सरप्राइज है, और आगे के मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कभी उम्मीद इसी बात की थी कि इसी तरह का कोई मुआहिदा जो है वो आएगा, और पहले से जो लोग मतलब है दोनों पार्टीज के थे वो बता रहे थे कि जो इख्तियारात की तकसीम होगी या ओहदों की तकसीम होगी उसकी ब्रॉड सी हमारे सामने बातें आ चुकी थी, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुश्तरका तौर पर सदर के उम्मीदवार होंगे और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और उसके साथ ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को जो आईनी ओहदे मिलने हैं जिसका उन्होंने तकाजा किया था वो होंगे। लेकिन लोगों को ये तो एक बड़ी मुश्किल किस्म के ये मैं समझता हूँ कि डिस्कशन था। इसलिए मुश्किल था कि पीपल्स पार्टी का स्टांस ये था कि जी हम काबीना में शामिल नहीं होंगे, और अभी भी इस चीज़ की वजाहत नहीं हुई है कि वो लोग काबीना में होंगे नहीं होंगे। प्रयास ये है कि फौरी तौर पे ना हो, लेकिन जाहिर है कि वो सपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये कि एमक्यूएम की तरफ से भी अपने उसके तकाजे हैं, और जो एमक्यूएम के मुतालबात थे आईनी तरमीम के, उस पर भी हमें पूछना पड़ेगा एमक्यूएम के साथ कि क्या यकीन दहानी कराई गई है, क्योंकि वो जो भी मुतालबे हैं एमक्यूएम के वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, एनएफसी वार्ड को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक बात खुशाइंद है कि खुदा खुदा करके जो लोगों को तशवीश इस बात की थी कि जी 12 रोज हो गए और अब तक हमें पता नहीं चल रहा कि हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे, कैसा होगा वो हुकूमत, तो वो बन के सामने आ गई है। ये मुस्बत बात हुई है। अब अगले मरहले पे देखना ये है कि ये मखलूत हुकूमत चलती कैसे, क्योंकि अक़लियती मखलूत हुकूमत को चलाना बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद पीछे हट गए और शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो सब लोग जानते हैं कि एक लचकदार तबीयत है उनकी, लोगों को अकोमोडेट करते हैं, फिर जरदारी साहब का भी यही तरीका है कार है काम करने का, तो कभी उम्मीद है कि जब तक कोई बहुत बड़ा कोई मतलब कोई गलती ना हो, कोई बहुत ही बड़ा और कोई चैलेंज ना आ जाए, तो ये लोग साथ चलेंगे। और पाकिस्तान के हालात भी इसी चीज के मुतकाजी हैं कि हमें किसी भी सूरत में मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, और ये मैं समझता हूँ कि उस ज़िम्न में पहला कदम है। लेकिन एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा मखलूत हुकूमत के जो भी लोग उसमें शामिल हैं कि वो उसको किस तरह से चलाते हैं और अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर किस हद तक पूरे उतरते हैं। जी ठीक। आमिर साहब, स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी की जैसे कि अभी बात हुई, ये अनाउंस कर दिया गया है कि पीपल्स पार्टी काबीना में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? काबीना का हिस्सा बनना या ना बनना, इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं और इसके रीजंस इसके पीछे क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को अगर आप समझा सकें। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी बिसात पे बड़ी जहानत के साथ खेले हैं। अब वो आईनी ओहदे उनके पास होंगे, उनके पास एक लिवरेज होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक होता है ना कि आप अपने आप को दूर भी रखते हैं कि अगर कल को चीजें जो हैं, जो कि सबको अंदाजा है कि माशी चैलेंजेस बेशुमार हैं, आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है, मजीद महंगाई बढ़ने के इम्कान आते हैं, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, निचकारी करनी पड़ेगी, तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को दूर रखेगी। और इनकी ख्वाहिश ये होगी, कोशिश ये होगी कि कल को जो एक रिवायती राइवलरी होती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, आगे चल के फौरन नहीं लेकिन बाद में अपने लिए जगह रखिए कि हम दोबारा पंजाब की पॉलिटिक्स में इन हो जाएं। लेकिन साथ साथ ये लोग एप्पल कार्ट को यानी कि कोशिश नहीं करेंगे कि उसको डिस्टर्ब करें और शहबाज शरीफ साहब को इन हालात में सपोर्ट करेंगे। मगर देखें ना, पीपल्स पार्टी ने 54 लोगों की मदद से अगर अपना सदर बना लिया, उनके पास आईनी ओहदे आ गए, तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। सिंध में उनकी हुकूमत बन जाती है, बलूचिस्तान में उनके लोग जो हैं इख्तियार में होते हैं, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है। तलवार की धार पे जो चलना होगा वो नून लीग को होगा, क्योंकि सख्त फैसलों का जो मलबा ज्यादातर गिरेगा वो नून लीग पे गिरेगा। अब वो देखना है कि वो क्या अपनी उसकी टीम क्या लेकर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब वो कितने खुद मुख्तार होते हैं, वो अपने भाई की इशारों पे चलेंगे जैसे पीडीएम 1 में हुआ था, या इस बार उनके पास कुछ इख्तियारात होंगे। उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है, क्या अगर डार साहब होते हैं तो उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते आईएमएफ के साथ, उनके ऊपर बहुत सारे हमारे जो बिजनेस के सर्कल्स हैं उनका उस तरह के एतमाद नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी कि खुद शहबाज शरीफ साहब कितने खुद मुख्तार होते हैं अपने फैसले करने में। तो दिलचस्प सूरत हाल है, और जाहिर है कि जब कोई नई हुकूमत होती है तो बतौर पाकिस्तानी हम सबकी ख्वाहिश होती है कि कामयाब हो, और नेक तमन्नाएं हमारी उसके साथ होती हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे कमजोर मखलूत हुकूमत है अक़लियती, वहाँ पर एक मजबूत अपोजिशन का भी सामना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान होंगे वहाँ पर, जो पीटीआई के ज्यादातर लोग हैं,
تو وہ بھی ڈٹ کے میرے خیال میں مخالفت کریں گے. تو ایک دلچسپ صورتحال ہوگی. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں توازن آنا ہے. اب یہ اولف برانچ اگر یہ ایکسٹینڈ کریں پی ٹی آئی کو بھی کہ ٹھیک ہے آپ ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں, پی ٹی آئی بھی ایک ذمہ داری کا ثبوت دے کہ جناب ہمیں ہر وقت جو ہے احتجاج کی ماضرائی کی سیاست نہیں کرنی, تو پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے جو ایک ہمیں مہلت چاہیے وہ مل سکتی ہے جناب. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, یہ جو اتحاد اس وقت بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اسے ایک ان نیچرل اتحاد کہا جا سکتا ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی صورت میں ہم 16 ماہ کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس دیکھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد اب جو اتحاد ہے وہی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ایم کیو ایم کے حوالے سے, ایم کیو ایم سندھ کی گورنرشپ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی سندھ کی گورنرشپ ایکسپیکٹ کر رہی ہے, پھر این ایف سی ایوارڈ کا معاملہ ہے, آئینی ترامیم ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی روایتی حریف ہیں, پھر نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سندھ کے اندر اختلافات ہیں, آئی پی پی میں وہ تمام رہنما موجود ہیں, وہ تمام سیاستدان موجود ہیں جو کہ ان تمامی سیاسی جماعتوں کے مخالف سیاست کر چکے ہیں. تو یہ جو حکومت بنے گی, جن ستونوں پر یہ حکومت ہوگی, ایک ستون بھی اگر گڑبڑاتا ہے تو پھر پوری حکومت کے معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو یہ اتحاد ایک ان نیچرل اتحاد لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی آف ڈائیورسٹی ہے, اور یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو کل تک ایک دوسرے کی شدید مخالفت کرتی تھیں. ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا تضادات کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے لیے کس قسم کے جذبات ماضی میں رکھا کرتے تھے. چلے اچھی بات ہے کہ وہ دفن ہو گئے, وہ جو منفی جذبات پھر اب محبتیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بظاہر. اچھا اسی طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات جو ہیں بالکل اچھے نہیں ہیں. ایم کیو ایم ہمیشہ اب تک کہتی آئی ہے, آج تک کہہ رہی تھی, آج کے دن تک, کہ جناب ہمارے جو بھی مسائل ہیں اربن سندھ کے, وہ الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ دھرتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے الزام لگاتی ہے کہ ایم کیو ایم کا طرز سیاست منفی ہے. تو یقیناً بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں, کانفلکٹ ہیں, اور اس میں پھر یہ آ جاتی ہے استحکام پاکستان پارٹی آ جاتی ہے, قاف لیگ آ جاتی ہے, چھوٹے موٹے 1-2 سیٹ کی 3 سیٹ کی جماعتیں ہیں. ان کو ساتھ لے کے چلنا چیلنجنگ ہوگا, اور ہمیشہ جب بھی کنسنسس ڈیسیجن ہوتے ہیں اس میں مشکلات ہوتی, کمزور فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. نجکاری میں پیپلز پارٹی کا آج بھی ان کے رہنما کہتے ہیں جی نجکاری کی جگہ ہماری پبلک گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, ان کا یہ کوشش ہوتی ہے. تو کچھ چیزوں پہ آئیڈیولوجیکلی پیپلز پارٹی جو ہے معاشی پالیسیز میں وہ ان کے ساتھ آئی ٹو آئی نہیں دیکھتی نون لیگ کے ساتھ. لیکن اب دیکھنا ہے کہ جب آئی ایم ایف پروگرام لینا ناگزیر ہے تو پیپلز پارٹی کو ایک کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا جناب. رائٹ. اچھا عامر رضا صاحب, اس سے پہلے الیکشن سے قبل کی جو ٹرانسمیشنز اور جو پروگرامز کنڈکٹ کیے گئے ہیں بول کی اسکرین پر, آپ کے جو پروگرامز ہیں اس میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی صدارت کے حوالے سے انڈیکیشن پہلے سے دی جا چکی تھی تجزیہ کاروں کی جانب سے, آپ کی جانب سے بھی کئی بار اس پر تذکرہ کیا گیا. کیا لگتا ہے کہ صدر زرداری ہوں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اب وزیر اعظم کی کرسی سنبھالیں گے, تو یہ جو حکومت ہے 5 سال آرام سے مکمل کر پائے گی, یا اس کے درمیان میں کچھ ایسی معاملات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈسٹربنس پیدا ہو, یا پھر اگر آپ سمجھ پا رہے ہوں انڈیکیشن میری یہ ہے کہ کیا یہ حکومت چل پائے گی 5 سال؟ دیکھیں یہ کہنا بھی بہت قبل از وقت ہے. ابھی تو چلے نا کہ ابھی حکومت بنی بھی نہیں, ہم نے اس کے نہ چلنے کی باتیں شروع کر دی. لیکن پاکستان میں جو ٹریک ریکارڈ ہے تو اس میں عموماً جو ہوتا ہے کہ پہلے 1-2 سال آپ کے ہنی مون پیریڈ کے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, وہ توقعات کی عوامی توقعات پہ کتنا پورے اترتے ہیں, کیا وہ ایسی مطلب ہے کہ نیٹ کلین گورنمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس کا لوگ متمنی ہیں, یا اگر انہوں نے ماضی کی غلطیوں کا ارتکاب کیا, ان کے اوپر پور گورننس کے ایلیگیشنز لگے, مبینہ بدعنوانیوں کے جو ہیں فتنے دوبارہ جاگ گئے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا. ہمیشہ ہر حکومت کو لگتا ہے کہ جی 5 سال پورے کریں گے. نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت ملی اور وہ حکومت پوری نہیں کر سکے, ان کو سادہ اکثریت ملی, وہ نہیں کر سکے. تو ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے ان چیزوں کے اندر. آپ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے مطلب ہے کہ مکمل کر سکیں, لیکن جب آپ کی اتنی یونٹی آف ڈائیورسٹی ہو تو اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. جی رائٹ. اچھا عامر صاحب, رائٹ ناؤ یہ چیز اچھی ہے کہ اب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, یہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے یہ سامنے آ چکا ہے. اب عام آدمی کا جو سوال ہے معیشت کی بہتری, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی تو اس کے لیے معیشت سب سے بڑا چیلنج ہوتا. اب اس گورنمنٹ کے لیے یقیناً جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو بنانا بڑا ایک چیلنج ہوگا. آئی ایم ایف کا پروگرام اب ختم ہونے والا ہے, نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا.
आगे जाकर महंगाई के जो मामलात हैं इसमें कुछ बेहतरी होती दिखाई दे रही है, या फिर क्या आपका तज्जिया कहता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन कहती है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी मजीद मुतासर होगा? देखिए, कई फैक्टर्स होते हैं। देखिए, दो कॉजेज होते हैं जो माहिर मईशत कहते हैं। एक तो ये होता है कि इंटरनेशनल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का क्या रुख है। अगर मिडल ईस्ट की लड़ाई जोर पकड़ती है, आपके मतलब है तेल की तरसील, दीगर कमोडिटीज की तरसील जो हम इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, उसमें अगर कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनन पड़ेगा। फिर दूसरा होता है कि हमारे डोमेस्टिक मैनेजमेंट के क्या हमारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो लोग ब्लैक में करते हैं वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत चैलेंजिंग होगा आज के हालात में, क्योंकि हमारा रुपया जो है अंडर प्रेशर है, हमारी इंपोर्ट्स कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमें 24 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रकम इस साल जो है अदा करनी है बैरूनी कर्जों में। तो चैलेंजेस बहुत हैं, उसमें हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि लोगों को ज़रिए अनाज दे सके। जनाब ठीक। अच्छा आमिर साहब, अब ज़रा आज़ाद उम्मीदवारों की बात करते हैं। एक अच्छी हुकूमत के लिए मजबूत अपोजिशन होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, कंपटीशन सामने होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो क्या लगता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार अब सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा, तो आगे के ये वाले जो मामला थे इस पर भी थोड़ा सा अपना तज्जिया दीजिएगा। ये किस तरीके से देख रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाई दे रही है? देखिए, मजबूत यकीनन हिस्ब इख्तिलाफ होगी, लेकिन अगर एक तवाज़ुन लाया जा सके, उसकी जिम्मेदारी दोनों फरीकों पर है। तो हुकूमत जो है, जैसे PTI को शिकायत है कि उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके लोगों पे झूठे मुकदमात हैं, दबाव का शिकार हैं, ठीक है ना, तो उस पर हुकूमत क्या कर सकती है उसको एड्रेस करने के लिए?